एक लड़की के पीछे 2 लड़के लड़ पड़े। अरे भाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेंटो मेरे को मार रहा है फालतू में। एक लड़की के पीछे। সত্যি কথা বল, সত্যি কথা বল। जी पापा जाने কেন বললি? कैमरा बैठा सारा কেন বললি বল, সত্যি কথা বল। मान रहा हूँ एक लड़की है भाई, तुम दोनों लड़ोगे ऐसे? तो गाइस आप इसके लिए लाइक करें, उसके लिए कमेंट करें, जिसका ज्यादा होगा लड़की उसका। आई मैं गाइस ये लोग संभोग कर रहे हैं यहाँ पे। दो संभोगी आदमी এই দেখ ভাই কাঠ ভেঙে যাবে, এই কাঠে আমি কিছু করে দেবো আমরা কি ভালোই শিখেছে ভাই। কাউগাল কাউগাল কাউ হয়ে গেছে, এই তো মিশনারি ভাই। ভাই बचाओ बचाओ रे আমার ঘরের লোক উঠাল। पहले পা ভাঙা ছেড়ে দে, আর করিস নি, এবার অন্তরার সাথে করবি। তোমার ভালো লেগেছে তোর? অন্তরাকে কি বলতে চাস? তুমি আমার দেবাস দিচ্ছে আইলা দেখাচ্ছে দেখ খারাপ হয়ে আছে।